इसराइल ने पहली बार तुर्की पर सीधा वार कर दिया है। इसराइल ने वहां उन्होंने ये कहकर हमला किया कि वहां तुर्किया की फौजें मौजूद थीं। तुर्की के मिलिट्री असासों को निशाना बनाकर अंकारा को खुला चैलेंज दे दिया है। यह सिर्फ एक हवाई हमला नहीं बल्कि एक सीधा पैगाम है कि नेतन्याहू के लिए ईरान के बाद अब सबसे बड़ा कांटा तुर्की है। इजरायली तैयारों ने अबुल जहूर के रनवे और स्टोरेज मराकज पे 8 हमले किए। And after it was bombed by Israel. अगर आप समझते हैं कि जंग सिर्फ ईरान तक महदूद थी तो भूल जाइए। नेतन्याहू का अगला हदफ उर्दुगान का तुर्की है। Israel is preparing for war against Turkey. पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा हो गया है। नाज़रीन, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इसराइल जिस मुल्क को अपने लिए खतरा समझता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता और अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की भी इसराइल के निशाने पर आ चुका है। कश्मीर गए और वहां पे उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े होकर इन्होंने सहाफियों से बात की। उन्होंने कहा जी कश्मीर इंडिया का अहम तरीन हिस्सा है। तुर्की और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं और दोनों ममालिक की कशीदगी बढ़ चुकी है। The Israeli political establishment and media establishment, they're trying to turn Turkey into the latest bogeyman, the new Iran. जो खेल शाम और ईरान की सरहदों पर खेला जा रहा था वो अब तुर्क फौज के कैंपों तक पहुंच गया है। मक्का मुआहदे पे यूएई ने हमला कर दिया है। आप जानते हैं यूएई का एडवाइजर कौन है, किसके कहने पे चल रहा है? यकीनन वो इसराइल है, लेकिन पाकिस्तान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इजरायली तैयारों ने एयरबेस के रनवे और स्टोरेज सहूलियात पर 8 हमले किए हैं जिससे उसका जो एक ढांचा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको नुकसान पहुंचा है। वो ये दिखाता है कि टर्किश सोल्जर्स जो हैं डरपोक है और टर्किश आर्मी भाग गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तान के दोस्त तुर्की और भारत के जिगरी यार इजराइल के बीच जंग तीखी होती नजर आ रही है। दरअसल इजराइल ने हाल ही में सीरिया के अबू अल हुदुर सैन्य एयरबेस पर हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने इस एयरबेस पर करीब 8 हवाई हमले किए। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई उस समय हुई जब तुर्की इस एयरबेस को दोबारा तैयार करने और वहां अपनी सैन्य तैनाती की तैयारी कर रहा था। हालांकि तुर्की ने उत्तरी सीरिया के इस एयरबेस पर अपनी किसी भी सैन्य मौजूदगी से इनकार किया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी दूत टॉम बैराक ने भी चेतावनी दी है कि हालात बिगड़ने पर इजराइल और तुर्की के बीच सीधा सैन्य टकराव होने का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में सीरिया में दोनों देशों की गतिविधियों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसराइल ने पहली बार तुर्की पर सीधा वार कर दिया है। अगर आप समझते हैं कि जंग सिर्फ ईरान तक महदूद थी तो भूल जाइए। नेतन्याहू का अगला हदफ उर्दुगान का तुर्की है। क्या अंकारा खामोश रहेगा या तीसरी आलमी जंग का आगाज शाम की जमीन से होने जा रहा है? नाजरीन, क्या अब सिफारती जबान का वक्त खत्म हो चुका है? जो खेल शाम और ईरान की सरहदों पर खेला जा रहा था वो अब तुर्क फौज के कैंपों तक पहुंच गया है। इसराइल ने शाम में मौजूद तुर्की के मिलिट्री असासों को निशाना बनाकर अंकारा को खुला चैलेंज दे दिया है। यह सिर्फ एक हवाई हमला नहीं बल्कि एक सीधा पैगाम है कि नेतन्याहू के लिए ईरान के बाद अब सबसे बड़ा कांटा तुर्की है। सवाल यह है कि क्या तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सिर्फ मजम्मत करेंगे या इसराइल को उसी की जबान में जवाब मिलेगा? क्या दुनिया की नजरें अब तुर्की पर जम चुकी हैं? नाजरीन, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इसराइल जिस मुल्क को अपने लिए खतरा समझता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता और अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की भी इसराइल के निशाने पर आ चुका है। ईरान की जंग और वहां की पूरी सूरत हाल को फिलहाल एक तरफ रखें। असल बात यह है कि इसराइल ने पहली मर्तबा शाम में उन मकामात को निशाना बनाया है जहां तुर्क फौजी और तुर्की के मिलिट्री असासे मौजूद हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी समझा जा रहा है। पैगाम यह है कि तुर्की अब इसराइल की नजर में आ चुका है और इसराइल ने उसका आगाज शाम से किया है। नाजरीन, नेतन्याहू के हवाले से यह बात पहले भी सामने आती रही है कि ईरान के बाद तुर्की भी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश कामयाब नहीं हुई और इस सूरत हाल में तुर्की को एक बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन अब मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। इसराइल ने शाम में हमला क्यों किया? उसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की शाम की मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। तुर्की चाहता है कि शाम की फौज मजबूत हो, खास तौर पर उसकी एयरफोर्स बेहतर हो ताकि मुस्तकबिल में इसराइली हमलों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन इसराइल शायद ये नहीं चाहता। इसराइल शाम में अपनी बर्तरी बरकरार रखना चाहता है और तुर्की के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकना चाहता है। यहाँ अहमद अल शर्रा, अबू मोहम्मद अल जोलानी का किरदार भी बहुत अहम हो जाता है। अबू मोहम्मद अल जोलानी पहले भी इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आया और अब भी उसका झुकाव इसराइल के लिए उतना सख्त मुखालिफाना नजर नहीं आता। दूसरी तरफ गोलान की पहाड़ियों का मामला पहले ही इसराइल के हक में जा चुका है। अबू अल दोहर मिलिट्री एयरबेस है,
یہاں پر فضائی حملے کیے ہیں اور شامی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے ایئر بیس کے رن وے اور سٹوریج سہولیات پر 8 حملے کیے ہیں جس سے اس کا جو ایک ڈھانچہ تھا، انفراسٹرکچر تھا، اس کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بعد میں کارروائی کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور شام نے سیکیورٹی کے موجودہ جمود کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا تھا، جس کی خلاف ورزی شام کی طرف سے کی گئی جب اس نے حلب کے قریب ایئر بیس پر ترک افواج کو تعینات کرنے کی اجازت دی۔ اس بیان سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ کارروائی شام میں ترک فوجی موجودگی کے خلاف کی گئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق اس ایئر بیس پر شامی پائلٹس کو ہوائی جہاز اڑانے کی تربیت دی جا رہی تھی، جسے اسرائیل نے اپنے لیے خطرہ قرار دیا۔ تو صورتحال یہ ہے، یعنی کہ آسان الفاظ میں مزید بات کر لیتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس سے جو بیان سامنے آیا اس میں بتایا گیا کہ اس ایئر بیس میں ان کے پاس، یعنی کہ اسرائیل کے پاس ایسی معلومات تھی کہ ترک افواج یہاں پر آ رہی تھی اور شامی فورسز کو ٹرین کر رہی تھی، اور ان کی ایئر فورس بنانے کے حوالے سے ترک جو افواج ہے وہ کردار ادا کر رہی تھی۔ اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ہمارا اور سیریا کا ایک ایگریمنٹ موجود ہے کہ آپ اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں کر سکیں گے، نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے، نہ آپ ملیٹریلی جو ہے یہ سٹرونگ ہوں گے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی اور ملک عسکری لحاظ سے اتنا طاقتور نہ ہو۔ یہ اسرائیل کی ایک واضح طور کے پر پالیسی ہے، اور اسی پالیسی کو دیکھتے ہوئے اس بیس کو جو ہے، اس ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس کے اوپر ترکی کی طرف سے کیا کہا گیا ہے؟ ترکی وزارت خارجہ اور ترکی کے وزیر خارجہ کی طرف سے 2 الگ الگ بیانات آئے ہیں، وہ بھی میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں بتایا گیا کہ ترکی نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ وہ ابو الدوہر ملٹری ایئر بیس پر اسرائیلی فضائی حملوں کی سخت مذمت کرتی ہے۔ وزارت نے کہا کہ اسرائیل شام کے انفراسٹرکچر اور صلاحیتوں کو نشانہ بناتے ہوئے ملک کی علاقائی سالمیت اور وحدت کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترکی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی شام کے خلاف بڑھتی ہوئی جارحیت کو روکنے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ان اقدامات کے لیے احتساب یقینی بنانے کے لیے زیادہ فیصلہ کن موقف اختیار کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے بیان کے جواب میں ترکی نے اسے بے بنیاد الزام قرار دیا، اور ترک حکومتی بیان انادولو ایجنسی کے حوالے سے اس میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے یہ الزامات اسرائیل کی غیر قانونی فضائی حملوں کو جائز قرار دینے کی کوشش ہیں، جو شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایک ترک اہلکار نے بھی واضح کیا کہ ایئر بیس پر کوئی ترک موجودگی نہیں تھی، اور اسرائیل پڑوسی ممالک پر بمباری اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ اب ترک وزیر خارجہ نے بھی ایک الگ سے بیان جاری کیا، وہ کیا ہے وہ بھی میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے بھی اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ فیدان نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ اسرائیل شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نشانہ بنا کر ملک کے استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ شام کی علاقائی سالمیت کا احترام کرے